million. Thank you so much. Thank you sa inyo dyan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Shout out to people in the house. Thank you so much sa pagtambay. Ayan, thank you so much. Thank you sa pa-heart dyan. Thank you. 3 million in the house. Thank you so much. Maingay ba yung electric fan ko? Maingay ba dyan? Hindi ba naglalag? 3 people in the house. Ayan. Thank you sa patambay. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo dyan. Mayong aga, mayong buntag, mayong hapon. Ayan. Iniwan ka ng asawa mo, inipalit sa iba. Masakit talaga sa first time pag iniwan ka ng asawa mo. Ay, naku po. Ayan, thank you sa inyo dyan sa pagtambay. Maraming salamat. La 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 la. Bonus been distributed in the membership day bonus. Na 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 na. Na 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 na. Buhay mahirap. Charot. Ayan, to people in the house, thank you so much sa inyong pag-silip-silip dyan. Maraming salamat sa inyong support. Ayan, thank you so much. Ayan, pasensyahan nyo na yung boses ko at inuubo pa ako. Kahit inuubo, iyaw-iyaw na lang muna si Inday. Charot. Ayan. Ayan. Pero thank you so much sa inyong pagtambay dyan. Ayan. Thank you. Ayan. Malapit na magtanghalian, guys. 11 na ng umaga. Ayan. Thank you, guys. La 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 la. La Love Dami, thank you sa pag-stay dyan. Ayan. Malakas ba yung ng electric fan? La 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 la. Bilis ng oras. Ang bilis ng oras.